সে অনেক ভালো। वो बहुत अच्छी है। আমি পড়ছি। मैं पढ़ रहा हूँ। তুমি কোথায়? तुम कहाँ? সে হাসছে। মানে ও হাস रहे है। আমি জানি। मैं जानता हूँ। আমি এখানে আছি। मैं यहाँ हूँ। তুমি ভালো আছো? तुम अच्छा हो? সে চলে গেছে। ও निकल गया। আমি চলে যাচ্ছি। मैं जा रहा हूँ। আমি ডুবে যাচ্ছি। मैं डूब रहा हूँ। এটি খুব সুন্দর। ये बहुत अच्छा। সে জানে। এর মানে ও জানতা है। এটি আমার। ये मेरा है। আমি খেলা দেখি। मैं খেলা देखता हूँ। আমি দৌড়াচ্ছি। मैं दौड़ रहा हूँ। সে আমার বন্ধু। वो मेरा दोस्त है। এটি ভালো লাগছে। ये अच्छा लग रहा है। আমি চেষ্টা করছি। मैं कोशिश कर रहा हूँ। আমি এখানে আছি। मैं यहाँ हूँ। তুমি কি জানো? क्या तुम जानते हो? এটি আমার প্রিয়। ये मेरा पसंद का है। আমি অপেক্ষা করছি। मैं इंतजार कर रहा हूँ। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। मैं सोने जा रहा हूँ। আমি ভালো আছি। मैं अच्छा हूँ। আমি বই পড়ি। मैं किताब पढ़ता हूँ। সে হাসছে। ও হাস रहा है। এটি সত্য। ये सच है। তুমি ভালো আছো? तुम अच्छा हो? আমি জানি না। मैं नहीं जानता हूँ। সে বই পড়ে। वो किताब पढ़ता है। সে আমার বন্ধু। वो मेरा दोस्त है। আমি বাসে আছি। मैं बस में हूँ। আমি বাজারে যাচ্ছি। मैं बाजार में जा रहा हूँ। তুমি কি আসবে? क्या तुम आओगे? তুমি কি খাবে? तुम क्या खाओगे? আশা করি এগুলো আপনার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে জানাও এখান থেকে কোন শব্দটি তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।